салом ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. Криштиану Роналду, ситораи машҳуртарини олами футбол, ҳамакнун футболбози феълан беҳтарини дунёро муайян мекунад. ин маънои онро дорад ки мо дар ҳошияи хотимаёбии эпохаи ӯ ҳамтои ӯ аз Барселона Лео Месси қарор дорем. 15 соли охир машҳуртарин суоли фазои футболӣ ин миёни Мессиву Роналду муайян кардани беҳтаринашон буд ки ба кулли футболбозону мураббиёну мухлисон дода мешуд. ҳамакнун дар нишастҳои матбуотӣ ба онҳо ин суолро пешниҳод мекунанд ки аз миёни фалону фалон футболбозон кадомашон беҳтарин аст. дирӯз дар як нишасти матбуотие ки пойгоҳи хабарии gol.com ташкил кард, аз Роналду дар мавриди аз миёни Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе беҳтаринро муайян кардан буд. ӯ ба ин суол ҳамон тарзе ҷавоб дод ки дигарон дар мавриди ӯ Месси ҷавоб медоданд. ӯ гуфтааст ки мушкил аст интихоб кардан ки кадомашон беҳтарин бозигари ҷаҳонӣ хоҳанд буд. ҳоло аҷиб аст бозиҳои онҳоро пайгирӣ кардан. ҳардуи онҳо ситораҳои нави футболанд ва рӯз то рӯз пеш мераванд. баъзе футболбозоне ҳастанд ки як ё ду мавсим фаъоланд, аммо футболбозони беҳтарини ҳақиқӣ онҳоянд ки ҳар мавсим аз мавсими қаблӣ дида беҳтар бозӣ мекунанд, ки ин осон нест ва меҳнат талаб мекунад, гуфтааст Криштиану Роналду. Эрлинг Ҳоланд ва Килиан Мбаппе тоза машҳурҳои олами футбол ҳастанд ки ҳамакнун ҳамчун футболбозони беҳтарини дунё бонгу ном мебароранд. вале фикр мекунам мавқеи Месси Роналдуро ишғол намекунанд агар ба Реал ё Барселона нараванд. чун гуфти устоди ман, якеаш дар ба қавли калхозкомандае бо номи ПСЖ бозӣ мекунаду якеи дигараш дар Борусия ки онҷо Эмреҷан гуфтани зоти шариф ҳамдастааш аст. дастаи Тоттенхем дирӯз аз дастаи Астон Вилла шикаст хӯрд ва умеди мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо чӣ ки ҳатто Лигаи Аврупоро аз даст дод. Жозе Мауриньо як хонаи ободро вайрон карду рафт. инак ин даста дар мавқеи ҳафтуми ҷадвал аст ва дар ин мавқеъ ӯ танҳо шонси дар премераи Англия бозӣ карданро дорад. хулас дастае ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ накунад, бозигарони беҳтаринаш як пайи ҳам мегурезанд. атрофи дастаро тарк кардани ситораи асосии даста Ҳарри Кейн гапу калочаҳо зиёд аст ва ба оне ки ҳоло ҳеҷ дастае ба ӯ даҳон назадааст, ҳамон ӯ хостори тарки Тоттенхем мебошад. дирӯз баъди шикаст аз дастаи Астон Вилла, Ҳарри Кейн бо чеҳраи ғамгинона сӯи минбари холии мухлисон рафт ва ба сифати хайрухуш кафкӯбӣ мекард ки ҳоло кулли расонаҳои хабарӣ дар ин маврид ҳарф мезананд. ин амали Кейн ҳамагонро hayron сохт. агар ӯ рафтанист, пас ба куҷо? маълум ки Кейн меравад, вале ҳеҷ дастаи харидораш нашавад, ба куҷо меравад? бо ин амал воқеан ё ӯ чизеро пинҳон мекунад ё аллакай бидуни гапу овозаҳо ӯ ин корро барвақт ҳал кардааст. қаблан хабаре пайдо шуд ки ӯ аз бозигарони Манчестер Сити дар мавриди вазъи даста мепурсад ки онҷо чӣ аҳвол доранд. шумо бовар доред ки Гвардиола Кейнро дар ҳайати худ дидан мехоҳад? дар ин маврид аз ҳамдастаи ӯ Райан Мейсон пурсидам. ӯ гуфтааст ки пеш аз бозӣ ба ман 50 нафар чунин суол доданд. мо навакак шикаст хӯрдем ва ман вақти дар бораи як бозигар андешаи худро гуфтан надорам. моро ба ҳоли худамон гузоред, гуфтааст Мейсон. бовар кунед Ҳарри Кейн аз Тоттенхем меравад ва ягона чизе ки ӯро дар ин даста қапида метавонад, ин Гвардиоларо сармураббӣ мондану 80% бозигаронашро иваз кардан аст. бо он Регилёне ки ба дарвозаи худаш голи беҳтарини мавсимро мезанад, то куҷо меравӣ? ҳоло ман як маълумотро ба шумо дар мавриди Ҷанлуиҷи Буфон мерасонам ва шумо низ мисли ман ҳайрон хоҳед буд ки Буфон дар Ювентус ҳамин қадар сол муаллим буд ё талаба. бо ғолибияти охирин дастаи Ювентус муқобили дастаи Аталанта дар финали ҷоми Италия аз 14-умин ғолибияташ дар финали мусобиқаи мазкур истиқбол гирифт. Ҷанлуиҷи соли 1999 ҷавон аввалин бор ҳамроҳ бо Энрике Киеза ҷоми мусобиқаи мазкурро соҳиб гардида буд. акнун бо гузораи 22 сол Буфони ҳамакнун бо Федерико Киеза, писари ҳамун Энрике Киезаи соли 99, боз ҷоми ин мусобиқаро ба даст меорад. дар ин рақобати ҷоизаовар писари дӯсти Буфон голи ғалабаоварро зад ва Ювентус бо ҳисоби 2-1 ғолибиятро ба даст овард. Буфон чанде пеш аз тарки Ювентус карданаш хабар дод, вале аз ҷанбасти карьерааш чизе нагуфт. барои рафтанаш аз футбол ҳама чиз муҳайё аст ва ягон баҳонае барои истоданаш вуҷуд надорад. Андреа Пирло, сармураббии дастаи Ювентус, дар ҳолати барои худу барои мухлисон нофаҳмо боқӣ мондааст. ӯ аз хулосаи раҳбарияти дастаи Турини дар мавриди ояндааш
چیز نمیدوند و مخلصان نیز دانستن میخواهند که این کار با چه انجام مییابد. قبلا خبرها پخش شده بود که اندریا انلی پرزیدنت باشگاه یوونتوس نوبسته از آنه که یوونتوس در جام ایتالیا غالب میشود یا دسته به چهارگانه جدول میبراید یا نه پیرلو را از سمتش برکنار میکند. این آوازه ها یک کم خاموش شدند و شب گذشته یوونتوس از غالبیتش در جام ایتالیا استقبال گرفت. در نشست مطبوعاتی سوال اول ژورنالیستان به سرمربی محض تقدیر آینده اش بود. او گفته است که میخواهم در یوونتوس باقی مانم. انا برای چی من اینجایم؟ حالا رهبریت در مورد من خلاصه براری میکنند و این کاری آنهاست، اما من در این دسته کار کردن میخواهم، گفته است اندریا پیرلو. جورجو کلینی محافظ دسته تورینی نیز در نشست مطبوعاتی اندیشه خود را درباره فعالیت پیرلو و آینده او در این دسته گفت. کلینی قید کرده است که پیرلو را دوست می‌داریم و همدیگر فهمی خوب میان ما و او وجود دارد، اما خلاصه را رهبریت میبرند. موسم گذشته نیز با سر مناسبت خوب داشتیم، با الگری نیز همین خیل ناعدالتانه حرف میزنند که بازیگران یوونتوس با مربیان مناسبت خوب ندارند، گفته است جورجو کلینی. خلاص یک آدم میفهمیدگی گفت که زیدان با یوونتوس میرود و الگری با رئال. شما با این اتفاق باور دارید؟ میرویم با عالم بوکس که اونجا با قول زورهای این نوع ورزش در شبکه‌های اجتماعی با هم برخورد میکنند. امروز در توییتر دو نامدارترین بوکسچی‌های جهان تایسون فیوری و انتونی جوشوا با هم برخورد کردند و با قول خودمون جانب یکدیگر سخنهای پست و بلند گفتند. کار این خیلی است که ماه اوگوست باید جوشوا و تایسون فیوری با هم بر رینگ بوکس میبرآمدند، اما امروز معلوم شد که شاید با دستور داوران رقابت میان آنها قطع شود و باید فیوری با دیانت وایلدر رقابت سوم جوابی گرداند. این قطعشوی البته که باعث خشم انتونی جوشوا گردید و او در توییتر تایسون فیوری را با قلابی و دروغگویی متهم ساخته نوشت که اکنون همه جهان شاهد گشت که تو قلاب هستی و تا امروز نام من را استفاده برده توده مخلصان را جمع کردی و دقت طلب نمودی. با من رقیب را دید که آدم درست باشد، نوشته است جوشوا. تایسون فیوری نیز بر حمایت نامش با جنگ اطلاعاتی وارد گشت و جواب گردانید که تو سفسطه میگویی، کلی همدستهای تو میدونن که دستور داوران این خلاصه را برآوردند. اگر تو مرد باشی و اینقدر خواستاری با من رقابت کردن رو داری، پس بیا روزهای نزدیک رقابتی بدون دست پوشک تشکیل میکنیم. با مشتای مردکی تا بس گفتن رقابت میجنگیم. من 20 میلیون میمونم و تو هم همین قدر مبلغ بگذار. کسی غالب باید، پیشنهاد کرده است تایسون فیوری. جوشوا باز جواباً اظهار کرده است که اگر که دستور داوران بود، پس چرا به تمام جهان اعلان کرده که رقابت برگزار می شود؟ شرطنامه کو بسته بودیم. در مورد رقابتی بدون دست پوشک با من حرف نزن. همین خیلی خواهم زد که راه رفتنت را گم خواهی کرد، گفته است انتونی جوشوا. جنجال و نفهمی میان دو بوکسچی مشهور در حال سر زد که چند پیش کلی رسانه‌های خبری از رقابتی در پیش ایستاده آنها حرف میزدند و امروز یک باره همه چی برعکس شد. چند پیش کریستیانو رونالدو نهایتاً با صاحب شدن جایزه جام ایتالیا مخلصان یوونتوس را تبریک کرد. او این کار را البته که توسط صفحه اینستاگرامش انجام داد و آنجا عکس را وارد کرده است که جام در دست خواب است و بالای آن نوشته است که من خرسندی خود را پنهان کردن نمیتوانم وقتی در خدمت یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهانی صاحب جایزه گردیدم. یوونتوس تا آخرین نفس با پیش قید کرده است کریستیانو رونالدو، اما عکسی در خواب بوده باز میان ابونچی‌هایش شور برپا کرد که این عکس گویا اشاره برای ترک یوونتوس بود. اگر یوونتوس را ترک نکند با اصطلاح روسی کاک بوتا سال آینده چمپیون می شود. با همین تمام، تا دیدار، خیر.